हेलो गाइस एक्चुअल रे आज 25 डिसेम्बर राइट किंतु हमर मन पड़ला एबे कौन करू कहना केते व्यस्त रोचु आम घरे खाई पीकी शोईकी छाड़ू से कथा अरे 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 मुझे स्वागत करने भूल जाइए वेलकम आवर यूट्यूब ब्लॉग चैनल एंड एबे देखुं तो आमर आउ टे पूर्व प्लानिंग है कि आज 25 डिसेम्बर ना चलना कुआडे बुलिक आसिया तापर आम आम रूममेट को नहीं करी बाहरी गलु डीएन उपलक्षे तापर स्कूटी मझे टे स्टार्ट हैलानी तापरे जमती जहाँ कर स्टार्ट कलु कहलु कि चलो पेट्रोलटा भरीदबा कहीं कहला पेट्रोलटा नहेले गाड़ीटा चलनी आ गाड़ी न चलले आम कौन चल चल दिया से पेट्रोल पकाइबापे जाऊँ जी पेट्रोल अच्छी मे भी पेट्रोल पंप पर्यंत पहुँची जावा जदि भी न पहुँचा मु पचर कौन मैं बोई ठेली भी स्कूटीटा को स्कूटी ठेली ठेलिया नहीं जी पेट्रोल पंप पर्यंत तापरे आमर देखना छोट 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 फेस केते सुंदर सुंदर फेस बहुत सुंदर समस्त कहले कि बेसी तो भिडियो बना रात फेसटा देखीदेली तापर यहाँ मो जटणी कॉलेज मो कॉलेज कहार कॉलेज मु जानी कहीं मो कॉलेज तो नुह तापरे आम ए जाऊँ डीएन 8टा बाजी मत जमी लगुच 10टा पर गला कहीं कहले गोटाए भी लोक नाला ना गोटाए भी जाइला तापर आमे बहुत कष्ट पेट्रोल टी भर्ती करी एबे आमे जाऊचु डीएन उद्देश्य माने आमर ए फिलहाल गोल अच्छी डीएन आम आगे जाऊला गोटे सेंट्रल कियार कार आम भाविलु से आमको देदेव बोली फॉलो कले किंतु दुर्भाग्यवशत से आमको देलानी कि एमती देतानी कार्टा आम बहुत खुशी हो जाती छाड़तु से अलग कथा एबे गाड़ी के स्पीड चलातु सुट गाड़ीटा को स्पीड चलेला मु वीडियो भी बन पानी मो हाथ थरला ये से स्पीड चलाऊला यहाँ आमर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जोटा कि अंडर कंस्ट्रक्शन में चली तार मेन गेट भीतर सब हो खाली बाहरटा सरकार एबे मन पड़ा छाड़तु तापर एबे आमे आगू को आगू गला अरे 8टा बाजी सब लोक मैंने एमती माने कहीं नहांती मत लगुच 10टा पर एबे आमे कौटी हाँ एबे आमे षंढपुर जगार ना हूँ कहीं षंढपुर ना जमी गाँव अता पता ना छाड़ते एमती मजाक करिया कथा नुह एक्चुअली यहाँ मोर भूल आगे जाऊँगी मो भौणी ऑटोरे कहीं कहले स्कूटी तो 4 जन हेनी तो से आम ऑटोरे छाड़ देचु आ से बहुत सपोर्टिव मो भौणी तो से कहला ठीक अच्छे तू चली जा सहित स्कूटी रे आ मु चली जी ऑटोरे ऑटोरे गलापर आमे ताको पछरे फॉलो करिका जाऊँ कहीं कहले मोर गोटिकिया भौणी 2 टंकिया जदि हजी हाजी जीव जदि ताको किए नहीं नहीं जीव से आमे थिलु तार पछरे आज बॉडीगार्ड तापर एठी देखिए आपण एठी मो खत लिखाई देखिपारे ये साइड रे गोटे मो खत लिखाई मो कहया कथा मो खत सहित साइड रे बुझीपारे छाड़तु आउ एबे देखंतु शून्य रास्ता रे आमे जाऊला गोटे ऑटो एंड गोटे 2टा गाड़ी एंड आमे पछरे गोटे गाड़ी आमे झीलगुड़ा कि फिर भी आमर किंतु किसी भय नाई भय कौन रही भय किसी नाई आमे आमर बिंदास जाऊलु मझे मो भौणी टी गाटा टी अटकईदेला कहीं कहार गोटे ओह्लार थी से ऑटोरू कहीं ऑटो आम रिजर्व कर बा ऑटो पैसेंजर ऑटो नाला रेगुलर ऑटो थिला तो से रखीदेला तापरे आमे गलु आखिरे बहुत लाइट पड़ूला एत लाइट पकाउछंदी छाड़तु इग्नोर
पुणी गोटे पेट्रोल पंप आम देखिलु माने यहाँ जटणी गेट पाखापाखि हो गलानी ऑलरेडी। आपणकर जदि राति रे मद्यपान करिवार थाए तो ये गोटे विदेशी ठिपी खोला मद दुकान मध्य अच्छी देखंतु देखीदे एवं आगू चलतु बाटे गोटे काँ भाँ लोक देखा सब पुओ पिला गुड़ा भी आम खाली झील पिला गुड़ा 3टा उदंडी सीधा होगी राति 8:30 बेलू डीएन जाऊँ छाड़ू आम घरे जदि जना पड़ो कि आम 8:30 बेलू बाहर बुलूचु आम घर लोग कहे भाई जो बहुत पढ़ पलैया घर पलैया बहुत पढ़देलु से पढ़। तापर आम जटणी गेट पाखापाखि पहुँची गलु किंतु मो भौणी पहुँची पारानी मो भौणी पछरे अच्छी ऑटोर सहित ऑटो आम एठी प्राय 10 मिनिट खंडे ठिया ऑटो लेट कला। तापर ऑटो आसिला पोरे आम पुणी स्टार्ट कलु जटणी गेट ठू डीएन रो जर्नी। मु आपन केमिति जर्नी कथा कहूँ जमी आम हिमालय जाऊलु एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट चढ़िया आ सेठी गोटे कौन कहले वर्ल्ड रेकर्ड करके आइछु छाड़ इग्नोर। तापरे आमे एबे कोठी कोठी हाँ यहाँ भुआसुणी टेम्पल पाखापाखि हो गलुणी आमे। तापरे एनएच उपरे ना सुट उड़े की जीव गाड़ीटा को बहुत स्पीड गाड़ी चलाए आटा कौन एटा ऑटोटा मत लगे कौन कहले से जो ये कौन तो एटा बैनर फैनर लगा रोड ऊपर बैनरटा किए लगेला देखला बेटा ऑटोटा छाड़त टिके भुला मन मोर आप एडजस्ट करदे। तापरे एटा देखूँ एटा गोटे फुट माने चलिकी जावाई एपटू सेपट को यहाँ होती कहीं पाखर गोटे स्कूल अच्छी तो ताकू स्कूलटा को आखि आगे रखी गोटे फुट वाकर गोटे कराई ताकि एक्सीडेंट फैक्सीडेंट हेनी। किंतु मु कह कथा कि बाइक रो गाड़ी रो कर दौना ताकि कौन कहले बाइक गाड़ी जो टर्न कली गला बेलू असुविधा होची ना एक्सीडेंट फैक्सीडेंट से भी होची से किसी गोटे कले हाँतानी ना ना मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन मोर बहुत छाड़। ए आम एनएच उपरे जाऊँ एनएच उपरे गला बेलू आमको आम 3 जन को देखिकी लोक मैंने भावुवे झील गुड़ाक ना कौन आगे जी बस आपको लगुव से पुआटा से कि पुआटा नुह से झीलटा किंतु चुटी फुटी काटिकुटी देती देखु आमको पछर बुलबुलिक अनाउं लोक किंतु आमे आमर हेयर रे केयर नहीं। तापर आम ट्रक को ओवरटेक करिकी आगू गलु आगू गला परे आमको आमको माने मते बेसिकली मते कि देखा जाउनी आ चश्मा लगाइए मत भल लगे आउ से जो लेंस फेंस लगे पशि पशि जा आखिरे फुटी फाटी जी बोले मुझे डरिकी लगौनी किंतु मत आखि को देखा कौन मैं जाऊनी। अरे हाँ शाग भी मत भल लगे तो शाग भी मुझे खाएनी छाड़ू। तापर आमे कौटी ये जगह ना पचा नाई बा मुठी नुआ नुह मुठी माने कौन कहले प्राय 15 वर्ष खंडे रही यहाँ मदनपुर पाखापाखि है आम हाँ 15 वर्ष पाखापाखि रही किंतु मत राति कौन दिन कौन मो आखि पावर कमी जाइए आज्ञा मत कि देखा जाऊनी आ राति तो बिल्कुल मुझे जापारनी यहाँ कौटा छाड़ू यहाँ आस होटेल प्रिया मोर पछे पटे प्रिया बाहरी पड़ू होटेल प्रिया छाड़ू। तापर आगू गले आम देखा आगू एबे नहीं आउटे पर देखा आदित्य हुंडाई सेठू ना आमर कार नबार मतलब अच्छी ना आमर सेठी कई संपर्क अच्छा फिर भी आम तार शो करदे शो कर कौन अच्छी पैसा खर्च होना तो आम जाऊँ ये साइड गोटे लोकटे देखुना लोकटे बसिकी आउ टिके आगू गोटे निआ पहुँचला गोटे क्या पड़ेगा रुहतु 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 हाँ लुक एट दिस निआ पहुँचला तभी दारू पी
ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସିଗଲା ଆଦିତ୍ୟ ମୁଣ୍ଡାଇ। ମାନେ ଆମେ ତମାଣ୍ଡୋ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ତମାଣ୍ଡୋରେ ହିଁ ରହୁଥିଲି, ଏବେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ପଳେଇଛି। ମୋତେ ଟିକେ ମୋ ପାଷ୍ଟ ପଛକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଲାଇଫ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ସବୁଥିରୁ ତ ଏବେ ତମାଣ୍ଡୋ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବି ମୁଁ ଦେଖିବି ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୋ ସ୍କୁଲ୍, ମୁଁ ସେଇଠି ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ ସ୍କୁଲ୍ ଦେଖିଦେଲେ ସ୍କୁଲ୍ କଥା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତମାଣ୍ଡୋ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଖାପାଖି ମେନ୍ ବଜାରଟା ଏଇଟା। ମାନେ ଆମେ ଏବେ ଡିଏନ୍ ପାଖାପାଖି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ଏଠୁ ଡିଏନ୍ ମାନେ ଆମ ଘରଠୁ ଡିଏନ୍ ଥିଲା 3 କିଲୋମିଟର, 3.5 କିଲୋମିଟର। ଆଣ୍ଡ NH ଉପରୁ ଡିଏନ୍ଟା ସେଇ 1.5 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ତ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଆମେ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଡିଏନ୍ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସେଠି, ଦେଖିରେ ଡିଏନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ଯେମିତି ଆସିଛୁ ଆମେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ତମାଣ୍ଡୋରେ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ଆପଣ 11ଟା 12ଟା 1 2ଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଲୋକ ବୁଲୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଟଣୀରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖେଇଥିଲି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, 8ଟା 8:30 ପରେ ଲୋକମାନେ କାଁ ଭାଁ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି କ'ଣ କହିଲେ ହେଇଗଲାଣି 1 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଟ୍ରକ୍ ଚାଲିଛି ନା ଠିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି, କାହିଁକି କହିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଏକଦମ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏପଟେ ଏମାନେ ସବୁ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଏପଟେ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଜାଣିପାରିଲି। କାହିଁ କହିଲେ, ମାମୁଁ ମାନେ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇକି ଦୌଡ଼ିକା ଯିବି ସେପଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାକି ଆମେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଇଲିଗାଲ୍ ହେଇକି ଆଇଛୁ, ନା ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛୁ ନା ହିଁ 2 ଜଣ ବସିକି ଯାଇଛୁ, 3 ଜଣ ବସିକି ଡେଙ୍ଗିଙ୍କା ପଳେଇ ଯାଇଛୁ। ତାପରେ ମାମୁଁ ମାନେ ଏଠି ଥିଲେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି ମାମୁଁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମର ମନ ଆହୁରି ଛନ ହେଲା ଡିଏନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାମୁଁଙ୍କୁ ନ ଡରି ଦେଖିକି ମୋ ଭଉଣୀ ଯାଉଛି ସେଠି ଓଟରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଳେଇଲାଣି। ମୁଁ ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ନା ସେ ମୋତେ ଦେଖିଛି। ଆମେ ଏପଟେ ଫୁଟୱାକ୍ ପଟେ ଯେଉଁପଟେ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି, ରୋଡ଼ ହେଇଛି ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ, ତା'ର ଆମେ ପ୍ରପର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ୟୁଜ୍ କରୁ ନ କରୁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରଟା। ଏବେ ଆମେ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯିବୁ ସେପଟକୁ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ବହୁତ ହି ଜାମ୍ ଥିଲା ଏଠି। ଏଥର ଡେକୋରେସନ୍ଟା ମୋତେ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗୁନି ବାହାର ପଟୁ, ମାନେ ଖାଲି ଲିଚୁ ଲଗେଇ ଦୀପାବଳି ତ ନୁହଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କ'ଣ ଅଛି, ଏବେ ଦୀପାବଳି ଯାଇଛି ନା, ତ ସେଇ ତାର ଗୁଡ଼ା ଥିବ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କର। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି। ଏଇଟା ତା'ର ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ତାପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଏଠି ଦେଖାଯିବ ମୋତେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟୁ ବୁଲେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବ, କେମିତି କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ସୁଟ ମନୀଷା। ଡିଏନ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ପରେ ଚେକିଂ କିଛି ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଶିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ହିଁ ଡେକୋରେସନ୍। ମୁଁ ଦୂରରୁ ଦେଖିକି କହିଦେଇଥିଲି ଡେକୋରେସନ୍ ଭଲ ହେଇନଥିବ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଆସିଲୁ। ତାର ଫାଇଦାଟା ଉଠେଇବ। ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଇକି ଆପଣ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସେତିକି ତ ଦରକାର, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ନା ଧୁମ୍ ମାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି କହିଲେ, ମୁଁ ଏକ୍ସିଲେଟର୍କୁ ଦେଖିକି ଚାଲୁନଥିଲି, ମୁଁ ଫୋନ୍କୁ ଦେଖିକି ଚାଲୁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି ନା, ସେଥିପାଇଁ। ମୋ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ
ଉପରେ ଦେଖାହେଲା ଆମକୁ ଜୁଡ଼ିଓ। ତାପରେ ଟିକେ ବୁଲିଲା ପରେ ଜୁଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲୁ, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଲା ରେ ପେଟ ପୂଜା କରିଦେବା। ଏମିତିରେ 9:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ଖାଇଦେଇକି ଏକାଥରେ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନା ଏଠି ଜାଗା ଥିଲା ନା ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଥିଲା, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିଲା। ତ ଆମେ ଲିଟରାଲି 10 ମିନିଟ୍ସ ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ମିଳିଲା ଜାଗା, ଯେଉଁଟାକି ଖାଲି ଥିଲା, ମାନେ ଚେୟାର ନଥିଲା। ତ ମୋ ଭଉଣୀ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଚେୟାର ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିଲା ସେପଟୁ। ମୁଁ କାହିଁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଚେୟାର ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିଲି, ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିକି ବସି ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟିଭି ବି ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋତେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ମତଲବ ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଖାଇବା ଆସିଗଲା। ସେ ତା ଖାଇବାଟା ଆଣିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଖାଇବା ଆଣିପାରିଲାନି। ତ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲୁ ସମସ୍ତେ, କି ଚାଲ ବହୁତ ବୁଲିଦେଲେ, ମନକୁ ଥୟ କରିକି ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ପଛରେ, ସେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ହ୍ୱାଇଟ୍ କାହିଁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବୋଲିକା। ଯଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏକାଥରେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ସାଣ୍ଟା, ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଭିଡ଼, ସବୁଠି ତ ଭିଡ଼। ଆମ ପାଇଁ ଖାଲି କ'ଣ କହିଲେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଖାଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ମରିଯିବି କେଉଁଦିନ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଗଲା, ଲାଇଟନିଂ କାର୍ଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ୱେଟ୍ କରିଦେଲି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକିଲେନି। ସେମାନେ କାହିଁ ମୋତେ ଡାକିବେ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ବହୁତ ଜୋରସେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜଟଣୀରେ